आगो दांडर भिकारी साजी गले सुन सुन आहे सुजन अरण्य अरण्य भ्रमण करिले एथु औटे जहा होला सुन सुन सुजन गीता पुराण रे अछि प्रमाण रे सुन सुन सुजन निजे पद्मावती रानी तांकर सुदशा व्रत के तांकर रानी पत्नी को दे देछ हां हां बोले मंत्री पत्नी को देछन संगे संगे किछि दिन परे दांडर भिकारी हे राजा रानी भिकारी हे करी अरण्य रे बुली बुली भिक्षा मागी मागी तांकर दिन कटु थाए तो सेही समय रे गुटे छोटिया गाँ रे साधव बहुटे थाए तो तांकर घरे जे के राजा रानी चाकर हिसाब रे काम करूछन तो जेते बेले चाकर हिसाब काम करूछन सेही समय से साधव बहुंकर जेते धन संपत्ति थिला सब चोरी हे गला तो साधव बहु कहले से रानी को पद्मावती को तू निश्चिंत भाव रे लक्ष्मी द्रोही तू आज आसलु बोली को मोर धन संपत्ति सब चोरी हे गला बोली कर बहुत गाली कले पद्मावती रानी को से तो चाकर हिसाब काम करू से सहबार कर्तव्य तार तो से दिन घटना काना हैला से गाँ रे सुदशा व्रत पड़ी थाए तो समस्त मिसिकर साधव बहु माने सुदशा व्रत पालन करूछन तो महारानी पद्मावती से साधव बहु के पचरछन कि तुमर गाँ रे एटा काहे पूजा करूछ एटा होचे सुदशा व्रत मते भी करबा पई इच्छा लागुछि केनता केनता तार विधि र विधान मते टिके कह बेले तो ठीक अछि तू जदी करबे बोले हमर पाखरे तू नै करबे हमर घरे बसी करती एकला साधव ए पद्मावती रानी तू सुदशा व्रत पालन करबो अच्छा सुदशा व्रत पालन करबी हेले सुदशा व्रत रे केतेटा गंठी पड़ी थी जानि छ 10टा गंठी तो सेही समय रे 10टा गंठी रो नाम तो मते कहि दिया बोली करी पद्मावती रानी कहउछन साधव बहु के पचरे छ तो से 10टा गंठी के देवता रही छन जानि छ आ सुनो सुनो सूर्य जन देई करी मन 10 गंठी कथा रे करे श्रवण सुन सुन सूर्य जन देई करी मन 10 गंठी कथा रे करे श्रवण प्रथम गंठी रे देख लक्ष्मी बोली जान द्वितीय गंठी रे कमला नाम टिपुण तृतीय गंठी रे देख पद्मा बोली नाम चतुर्थ रे हरि पिया सुन हे सुजन आगो पंचम गंठी रे देख दारिद्र भंजनी षष्ठम गंठी रे देख सही को मदिनी सप्तम गंठी रे गज बाहिनी जे नाम अष्टम गंठी रे देख अष्टम गंठी रे दारिद्र भंजनी जे नाम बाबू गो अष्टम गंठी रे देख जानकी जे नाम दशम रे रुक्मणी बोली अटे कि नाम
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମେ 10ଟା ଯେ ଗଣ୍ଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଲେ ଶୁଣ ହେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟା ନାମରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ହେବା ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ ହେବା ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଧବ ବହୁ ଘରେ ରହିକରି ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କର ଶ୍ରବଣ ସେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛେ ତେଣୁ କରିକର ମା ଭଉଣୀ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏଇ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେ ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କାହାକେ ଦେବାଟା ନୁହେଁ ହଜିଗଲେ ବି ପାପ ହଁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରତକେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମାଇ ଗো ତୁମେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲ ଧନ ହେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ ଗো ଆସ ଗো আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাজ্ঞে কবাট কুমাইলে লাতে ভিটিলা অর্গল খঞ্জ সহিতে শ্যাম ভিতর কুগলে আহা উঠরাই বলি বেনি ভুজ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ विकास मीडिया जिनमाने देखुछन छाया करी सब्सक्राइब करंतु हमर विकास मीडिया सनी सनी कृष्ण को करंती दोली दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे ये तते दूध भात खुआईबी मो कृष्ण रे भाद्रव अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पीत बास मो कृष्ण रे मो कृष्ण मुंडे की बेड़ी मो कृष्ण खाइब सरल बड़ी मो कृष्ण रे हे बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे
সপ্তবার কহিব শিশুদ ক্ষণে কনর মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম দেলে দামোদর মো কৃষ্ণ রে রাধে রাধে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন কিহ গৌরী নন্দন এ বালিকা দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন গরিব খণ্ডন কিহ গরিব খণ্ডন এ বালিকা বয়স যে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কিহ 120 বর্ষ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ প্রভু জগন্নাথ কিহ প্রভু জগন্নাଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ করিবে আপন কিহ করিবে আপন ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু নারায়ণ কিহ প্রভু নারায়ণ ହରି ବୋଲ হরি বল হরি বল ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ হরি বল 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 এটা তোর নানা একা যে কনসম ননি লাজুচি নোনা রাধা কৃষ্ণ হস্ତରେ তোমার অভিনিশা বালিকা বন্ধা পড়িছে দান দক্ষিণা দেই করে মুকলে করে নেবে এবে বর্তমান যদি শিশু কন্যাକୁ ନେବା ଲାଗି ହେଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି କରି ତାପରେ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବାପାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡକା ଯାଉ ତାପରେ ଅଜାଇ ନନା ମାମୁ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆରିତା ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଅଛ ଗାଇସିଲେ হে বরগড় কেটা ই বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হো সুজন বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হে বলাঙ্গীর বন্ধা কুবি হ সুজনে বলাঙ্গীর বন্ধা কুবি আগে 5000 টাকা দেলে ননিকে দেবি 5000 টাকা দেলে ননিকে দেবি ও ননিকে দেবি নেলে আমার সঙ্গে নেই হো সুজন আমার সঙ্গে নেই তুমি নিহে আমার সঙ্গে নেই যিনি হ সুজনে আমার সঙ্গে নেই যাবে জন্মদাত্রী মা বাপা খালি কেবল 5000 টাকা দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অভিনিশা বালিকা তার বহুত গেলো লাড় গেলো কি করবে তাকে জানিছ তাଙ୍କର অজাই হো যদি ননিরাই অজাতিব হো সুজন ননিরাই অজাতিব যদি ননি নাই অজাথিব হ সুজনে ননি নাই অজাথিব 2000 টাকা দেলে নাতেন কুনেব 2000 টাকা দেলে নাতেন কুনেব নাতেন কুনেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হ সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব
ଛୁଆ ଯେତେଟା ଅଛନ୍ ତାର ମା ତାର ମା ଆଡ ମା ରାଇ ବାପା ଅଜା ରାଇ ଅଜା ବାପା ଆଡ ରାଇ ଅଜା जिन मामू आई अजा कहसन से माने भी आसबे टंगा 2000 गनी देबे धनके नहीं जिबे अच्छा जेते बेले नोनी बड़नी हबा बड़ हेबा बियाह बर्पण करबा जदी समय है घरे जबले 20 वर्ष हमर एरिया तांकर- से नेमो तांकर मामू माई घर नु हल्दी तेल नि आनले गंसे हमर एरिया बढ़िया घर गुटे ठीक कर मन नहीं हां हेते दिन तो हेली भी जाकर बाबा हमर एरिया खड़ियारती अछन ना ये मामू नना के डकमा मामू ने तांकर डाका मामू माई घर नु हल्दी तेल नि आनले ताकर हेते दिन तो हमर जीवन थिबा बेले तो पुता हां हे देखो ये बहले बुनीलू चोना ये बहले बुनीलू चोना जेते अछो तुमे सोते गो मामुआ नोना तुम्हार भांजी तुम्हार भांजी पड़ी छे गहना गो मामुआ नोना तुमको 1000 टंगा जरिमाना गो मामुआ नोना तमे मुखले करी ने बसिना गो मामुआ नोना एबे आसबे मौसा माउसी बड़ू बड़मा काकी कोका समस्त के आखा संगे डाकतो आहा डंगर चढ़िली पर्वत चढ़िली मारिली करला रांज আর মশা মাউসি কোকা কাকি বড়মা বড়ু যেতে তুমি সবু আস 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস কঙ্কু চোখে দেমু বহুরস আর বাউসলে মাউরস कोका काकी मौसा माउसी बड़मा बड़ू समस्त डाकी जेते अछन समस्त मौसा माउसी सबु दादा एटा अछन, भाउज सबु बसी छन, सबु, सबु। हमको समस्त हमें देखमु के ननी का लागस हां डाक रे जेते तांकर लोक बाक रुंगा रुंगी सुंगा आसो डेरी आउ नाई करो देरी आउ नाई करो बेगो बेगो आसी नियो तुमार हमको जीवा छे बड़ा दूर सुजोने এই জাতিয়া এ কৃষ্ণ এ ভণ এ ভকুয়া ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗো ଚରଇ ଗো ସତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ରହି ମାମା ମନରେ पेमेंट कर में आर जीवु ना तू बिकी ही छु हम लोग जानसु तो आस के अछ केते केते टंका तमर नाती पुथी भंजा भांजी के दान करबो के दियो क्रिस का गाना सुनेगा हाँ क्रिस का गाना सुनेगा दिल ना लिया क्या लाग सब ननी दादी के अच्छा माँ घर बाटो कि बाबा घर बाटो बाबा घर बाटो जे करई अर्ण वस्त्र दान तानो ताकु जे वैकुंठ मिलई स्थानो
ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଏ କରିପାରିବ ବଳବନ୍ତ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ কি কলা দুর্যোধন ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନାତି ନାମରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜଣେ କରି ଆସ ତାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏକବାର ଆସ ଗো। ବାପା କେତେ ଟମାଟୋ ପଛେ ଟମାଟୋ ମୋଟା ପେମେଣ୍ଟ পয়লা মোটা পেমেন্ট কিনে ଆଗ ତୁମେ আই আই শীত କରୁଛେ ଦାଦା તમે જિંદગી જો મુખી ગઈ ના રમુ ખરિયા ତୁମେ କାଇଁ ଲାଗଛ ମାମୁଁ ଘର ଆଇ মামু ঘরে ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଜେଜେମା ଆଉ ଛନକ ତ ନା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେହି ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ଏକବାର ଛନକ ନମ୍ମ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ନାନା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେହି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତେ ଛନକ আরে মা বাবা ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ପିତା 1000 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ହଁ, ହଁ। ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏକବାର হরি বল ଆହା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଲେ ବସାଇ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଯେ କହେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ହୀନ ଆହା ରାଧା ଦାମ୍ବୋଦର ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ହେ ହରି ହେ ଯୁଗଳ ହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ହେ राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय मां दक्षिण काली की रामर सर्वदेवा